ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏନ୍ତା କି କୌଣସି ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣର ପଡ଼ା ପାଟକିର ଯେତ୍କି ନେଇ ଅଛେ କି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନେଇ ପାରବେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଥାଉ ବା ନାଇଁ ଥାଉ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ଆପଣ ପଡ଼ା ପାଟକି ଲୋକ ଦେଖିକରି ଆଜ୍ଞା ଜଲିଯିବେ ଦେଖରେ ଏମକାର ପିଲା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନାଉଛେ ବୋଲବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ବେଳିକେ ଆପଣ ଛାତିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଦେହକେ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ କି ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିঙ্ক ଥାଉ ବା ନାଇଁ ଥାଉ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ କି ନାହିଁ ଏବେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନାଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଲାଗୁଛେ ତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଉ କି ନାଇଁ ଥାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ପାରବେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର এই কোম্পানি কাই করছে আপনার ইপিডিপির সুবিধা করছে আপনার সিএসসি সেন্টর খুলিছন আপনার সিএসসি আইডিরে হইরাণ হচ্ছন কিন্তু মোর এই ভিডিও থরে আপনার দেখলা পরে আপনার এন্তা হিসাবে মুই আপনার বতাবি যেটা পুরা অতি সহজ আপনার 2 মিনিট ভিতরে আপনার নিজের মোবাইলে করে পারবে। তো সেলাই আপনার টিকে ধ্যান দিক দেখুন পহলা করে দেখুছেন বলে সবসক্রাইব টিকে করবাটা নেই পড়বে আসন মুই বতে দেছি আপনাকে বড়িয়া হিসাবে শিখাবি। তো পহলা করে দেখুছেন বলে হুলহুলি গোটে নিহাতি দেবে। ইনে আপনাকে এতকি সুবিধা দিচ্ছে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বি আপনার এন্তা ভিডিও দেখবা नहीं पाबन এটা হচ্ছে 100% গ্যারেন্টি আজ্ঞা। তো ইনে দেখুন আপনার পহলা অপশন দিচ্ছে পান কার্ড আপ্লাই করে পারবে আইটিআই করে পারবে ডিএসসি করে পারবে গুস্তম করে পারবে এমএসসি মানে সবু জিনিস আপনার ইনে করে পারবে। আর গোটে কথা জানিছেন কি নাই আপনার আধার কার্ড সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাও বা নাই থাও কোণী আপনার অসুবিধা নেই আরামসে আপনার বিন্দাস করে পারবে। তো এবার দেখুন মুই আপনাকে আপ্লাই করে দেছি আপ্লাই নাও আমি সিলেক্ট করমা সিলেক্ট কলাপরে দেখুন ইনে দিচ্ছে যেটা কি আপনার গোটে গোটে দেখুছে পান অপশন সব আসবা এটা তলকে আসবে তলকে আসলা পরে আপ্লাই নাও অপশনরে সিলেক্ট করবে। পহলা অপশন হচ্ছে আপনার আধার নম্বর মানে যারটা আপনার আবেদন করছেন তাঁর আধার নম্বরটা এনে এন্টার করবে। এন্টার করে সারা পরে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল যেন অছে কি এটা ইন্ডিভিজুয়াল একা রহবা অলগা কিছু নেই করবে। তারপরে দেখছে টাইটেল আপনার পুয় পিলাটা থিলে এমআর করবে আর ঝিওর পিলা থিলে মিস করবে আপনার উপরে ডিপেন্ড যেটা আপনার করছেন সেটা। তারপরে আপ্লিকেন্টের নেমটা এনে আপনার লিখবে আজ্ঞা। এপ্লিকেন্ট নাটা পুরা আপনার এন্তা রহবা যেটা কি তাঁর নাটা লিখিছে তো এইভাবে আপনার এপ্লিকেন্ট লিখবে আর জন্ম তারিখটা আপনার এইভাবে লেখবার আছে যেটা কি আপনার স্ক্রিন সামনে দেখুছেন সেটা। তারপরে রহলা তাঁর মোবাইল নম্বরটা এনে এন্টার করবে। তারপরে এনে রয়েছে যেটা কি তাঁর জিমেলটা এই জিমেলটা তাঁরটা এনে ভর দেবে যেটা আপনার আবেদন করছেন। তারপরে লেখা দেখুন ইনে লেখা হচ্ছে সিঙ্গল প্যারেন্ট এটা আপনার কেন মনে করবে যে মনকর মা হোক কি বাপা হোক যে মনে মরিছে সে মনে করবে। আর যদি আপনার এপ্লিকেন্ট যেটা আপনার আবেদন করছেন তাঁর মা বাপা বলছেন বলে এটা কিছু করবার দরকার নাই কেবল কাই করবে ইনে বাপার না আউ তলে দিচ্ছে মদর না এই দুইটা হচ্ছে সবুঠার ইম্পর্টান্ট। আর সিঙ্গল প্যারেন্টকে ভুলে বি ক্লিক নেই করবে এই কথা গোটে মনে রাখিথন। তো এটা কেন মনে করবে যে মা বাপা মরিথিবা সে খালি সিঙ্গল প্যারেন্ট করবে আর যে মা বাপা বঞ্চিছন সে হচ্ছে ফাদর নেম আর মদর নেম রহবাটা হচ্ছে পান কার্ডে বাধ্যতামূলক আপনার এটা গোটে মনে রাখিথন। দেখুন আমি যেটা কি করে মুই তাঁর বাপার না দেলি তারপরে তাঁর মার না তারপরে সবুঠার বহুত ইম্পর্টান্ট হল দেখুন এটা হচ্ছে ডিওবি প্রুফ মানে আগর কাণ হচ্ছে আধার কার্ডে হয়ে এনে কাণ অলগা সিস্টম দিচ্ছে তো ডিওবি প্রুফে আপনার সিলেক্ট করবে। ইনে সিলেক্ট করা পরে দেখুন আপনার পাখে ডোমেস্টিক সার্টিফাইড ভিডিও যেটা কি ভোটর কার্ড আছে কিংবা ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট জন্ম আছে কিংবা আপনার যেকোনসি প্রুফ আছে ভিতরে যেকোনসি গোটে প্রুফকে দেওয়া পড়বা যেটা কি আপনার বার্থ সার্টিফিকেট বি দেবে কিংবা আপনার চাইলে যা কি অলগাটা বি ভোটর কার্ড বি আছে তো যেন সব ডকুমেন্ট থাকা সে সব ডকুমেন্ট আপনার এড করবে যেহেতু গভর্নমেন্টর রুল হিসাবে। আউ যদি আপনার কিছু বি ডকুমেন্ট না কেবল আধার কার্ড আছে না ভোটর কার্ড আছে না জন্ম সার্টিফিকেট আছে না কিছু বি ডকুমেন্ট যদি নেই না বলে সে জায়গায় আপনাদের লাইক আমার কোম্পানি কাই করছে না এপিডিপিট ক্যাটাগরি সুবিধা দিচ্ছে। তো কেন মনে করবে যে মনে পাখে কেবল আধার কার্ড আছে আর কোণী বি ডকুমেন্ট নেই না যেটা আপনার মাইনর পান কার্ড বনাউছেন কিংবা যা বি বনাউছেন বলে তো সে জায়গায় কাଣା হচ্ছে ইপিডিপিটর সুবিধা আছে তো আপনার ইপিডিপি সিলেক্ট করে পারবে। আউ যদি কিছু অছে ডকুমেন্ট বলে আপনাকে ভোটর আইডি কার্ড বি দিয়ে পারবে। তো মুই যাটা বনাউছে তাঁর হচ্ছে ভোটর আইডি কার্ড আছে তো আমি ভোটর আইডি কার্ড সিলেক্ট করবো। সিলেক্ট করে সারা পরে ইনে কাই করবে পহলা ভোটর কার্ডর ফ্রন্ট সাইজর ফটোটা ইনে অপলোড করবে আগে মানে এন্তা হিসাবে অপলোড করবে যে ভোটর কার্ড দুইটা যাহ গোটে থিবা সেইটা ইনে অপলোড করে দেবে। ভোটর কার্ড দিয়ে সারা পরে ইনে লেখা হচ্ছে কমেন্ট এই কমেন্টরে আপনার কাଣା লিখবে না কমেন্টরে আপনার নিউ পান লিখিদেবে বাস নিউ পান যখন আপনার সামনে লিখি দেছে NEW নিউ PAN পান বাস এতকি লিখলে তারপরে নেক্সট অপশনে সিলেক্ট করবে। তারপরে দেখুন অ্যাপ্লিকেন্ট ফটোগ্রাফ মানে যারটা আপনার আবেদন করছেন তাঁর ফটোটা এনে অপলোড করবে আজ্ঞা। এনে গোটে জিনিস দেখুন আপনাকে কোণী ক্রপ করবার নেন কোণী MB কমাবার নেন যেটা পারলে আপনার সেটা ফটো এনে অপলোড করবে মানে গোটে ভাল হিসাবে করবে। তারপরে হচ্ছে আধার সিগনেচর মানে যে অ্যাপ্লিকেন্ট তাঁর দস্খত গোটে আপনার এনে অপলোড করবে। দেখুন আপনার সামনে মু করে দেছে তাঁর দস্খতটা এটা এনে অপলোড করছে এনে এন্তা ক্রপ অপশন দিচ্ছে তো হাতকে এটা ক্রপ করে দেবে এতকর সাইজরে করে দেবে বাস এতকর হলা আরামসে হাতে টিকে এন্তা করে দেলে তারপরে কাই করবে টিক চিহ্ন দিচ্ছে এনে টিক চিহ্ন মার দেবে। মার দিয়ে সারা পরে দেখুন তাঁর সিগনেচরটা এনে হলা পয়লা হাফ ফটো তাঁর সিগনেচর তারপরে কাই করবে নেক্সট অপশনরে নেক্সট করবে।
तापर रहा इने आपन पान फॉर्मटा इने अपलोड करबे चालन कर दोचे तो एटा होचे जेंटा कि पान फॉर्म तो आपन नॉर्मल पान कार्ड बनउछन बोले आपन फिलअप करूछन एटा आरो कोनोसी फिलअप करबा दरकार नै ना ई कथाडा मन रखथन जेंता आपन फोटो रखिछन सेंता एटा आपन अपलोड कर देबे बस एबे अपलोड कर देमा इने आमे टिक चिन्ह मार देमा तापर देखन आउडा आमे नेक्स्ट फॉर्म रे सिलेक्ट करमा पान कार्ड रो फॉन्ट फोटोटा देखो इने आसला आउ इने जेंटा पान कार्ड रो बैक साइड रो फोटो आउ फॉर्मटा ई फॉर्म के आमे एंता खाली नॉर्मल खाली अपलोड करूछु आ किछि करबा दरकार नै न तापर टिक चिन्ह मारबे टिक चिन्ह मारी सारा पर इन्हें क्या करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तापर आधार कार्ड रो फ्रंट साइज रो फोटोटा इन्हें अपलोड करेंगे तापर तले दौचे आधार कार्ड रो बैक साइड रो फोटोटा इन्हें अपलोड करेंगे जेते बेले भी आप आधार कार्ड अपलोड करुछन पूरा एडकी छोट छोट करबे आधार कार्ड के बेसी बड़ नहीं करबे ई जन कोंची चिन्ह दीचे इनु क्रॉप करबे इनु अपलोड करबे और सुटा पे ओके ऑप्शन ओके करबे बस आधार कार्ड रो फोटोटा अपलोड हो गला तापर देखुन आमे बैक साइड रो फोटोटा भी ने अपलोड कर दमा पारुछन आधार कार्ड तांगर फोटोटा के क्रॉप कर दोछन बस एतकी क्रॉप कर देली छोट हैला तापर काय करबे इनो एतकी आ ओके ऑप्शन कर देबे ओके कर साला पर नेक्स्ट ऑप्शन दीचे आपन एटा नेक्स्ट करबे नेक्स्ट कर साला पर अदर डॉक्यूमेंट रे काय करबे अदर डॉक्यूमेंट रे जेंटा आपन पहला अपलोड करथिले वोटर कार्ड रो फ्रंट साइज रो फोटो देबे किबा आपन जन्म सर्टिफिकेट करथिले जन्म सर्टिफिकेट देबे जेंटा आपन करछन सेटा सिलेक्ट करबे तो आपन कर दोछ आपन सामने रे काय करमा ना इने आमे सिलेक्ट करमा तांकर वोटर कार्ड फ्रंट फोटो कार्ड अपलोड हला तापर बैक साइड रो फोटोटा इना 2 नंबर दीचे तो यहाँ पे वोटर कार्ड रो बैक साइड रो फोटो इना अपलोड कर देमा एथी कर दी साला पर काय करबे ना तलके स्क्रॉल कर साला पर इने दीचे देखन सबमिट ऑप्शन दीचे इने अपन सबमिट करबे सबमिट कर दी साला पर देखन आपन को जेना कि पेमेंट ऑप्शन दीचे आपन इने पेमेंट कर देले आपन को ही गला एंता हिसाब आपन करि पारबे जेना कि आपन 127 टंका इने आपन कटुचे आराम से जानि पारबे तापर ही गला पर देखन आपन काय करबे ना इने पान कार्ड आवेदन करि सारला परे तार स्टेटसटा आपन केनता करि चेक करि पारबे सबु मुई आपन के गुटे गुटे बते दोचे टिके आपन खाली ध्यान दे कर देखन बस 2-4 मिनट रो वीडियो आराम से आपन जानि पारबे तो इने देखन पहला जेते बेले आपन माने आवेदन करूछन आवेदन करि सारला परे तले गुटे आपन ऑप्शन दोचे हिस्टोरी बोली करी तो इटा गुटे मन रखथन ई जन तले दीचे तो ई हिस्टोरी ने आपन सिलेक्ट करबे हिस्टोरी ने सिलेक्ट कला परे इने गुटे ऑप्शन दोचे आपन पान ऑप्शनटा दोचे तो इटा के आपन सिलेक्ट करबे इने सिलेक्ट कला परे देखन आपन जेतकी भी पान कार्ड आवेदन हितबा सब इने देखाबा तापर देखन इने आपन ऑप्शन देबा तो जेते बेले आपन माने पान कार्ड आवेदन करछन आपन पान कार्ड सब इटा डन हो जाइए तो डन हो जाइए जेहेतु इटा सब सक्सेस हो जाइए तो काय करबे देखन इने आपन डेबरी साइट रे गुटे देखन डाउनलोड पीडीएफ लिखा होचे ई जन डाउनलोड पीडीएफ लिखा होचे तो इटा के आपन माने ओके कर देबे या ओके कर देले का हेबा ना ई पीडीएफ टा डाउनलोड हो जिबा डाउनलोड हो गला पर देखन इने आपन देखौचे सबुठारो इंपोर्टेंट होचे आपन लेखा होचे एलॉजमेंट नंबर जेना कि आपन एलॉजमेंट नंबर दीचे ई जन एलॉजमेंट नंबर जेन देखुचन आपन तो इटा काय करबे आपन देखन इ नंबर दीचे ई नंबर के आपन कॉपी कर देबे पहला टे ध्यान दे देखुतन ई नंबर खाली कॉपी कर देबे तो इटा कॉपी कर देले कॉपी कर दी सारला परे इने काय करबे एनएसडीएल पान कार्ड स्टेटस एनएसडीएल पान कार्ड स्टेटस देखन एनएसडीएल पान कार्ड स्टेटस जेना मुई लिखि देली तो इने जेनटा कि आपन रोचे काणानु पान कार्ड एनएसडीएल पान कार्ड स्टेटस लिखला परे इने एनएसडीएल पान कार्ड स्टेटस आसबा देखो इने लिखि देला परे तो इने आपन सिलेक्ट करबे इने सिलेक्ट कला परे इने आपन ऑप्शन देबा एप्लिकेंट टाइप तो इने काय करबे एप्लिकेंट टाइप रे आपन पान न्यू चेंज रिक्वेस्ट इटा गुटे देखन समस्त टिके ध्यान दे करी तो इने आपन सिलेक्ट करबे तो देखन मुई कर दोचे कर सारला परे इने काय करबे जेन नंबरटा आपन कॉपी करथिले से नंबरटा इने आपन कॉपी करी पेस्ट कर देबे पेस्ट कर दी सारला परे ई रोबोट ऑप्शन दीचे इटा के आपन रोबोट के ओके कर देबे ऑटोमेटिक ही जिबा किछि करबार नै पड़े न तापर देखन ओके हला एबे सबमिट ऑप्शन रे सबमिट कर देबे सबमिट कर दी सारला परे देखन इने जेंटा कि आपन पान कार्ड रो डिटेलटा सब पले आसबा आपन पान कार्ड केते दूर गला काना हला सब डिटेलटा इने आपन आसबा जेते बेले पान कार्ड आसबा इने जेंटा कि आपन नंबरटा इने आपन काना बसन पोस्ट ऑफिस रो नंबरटा पले आसबा तन सब डिटेल पले आसबा पले आसला पर देखन इने सब डिटेलटा लिखा हिचे इने जूम करबे देखन इटा लो जेंटा कि आपन बाय पोस्ट रो नंबर इटा जेंटा कि बाय पोस्ट रो नंबर इटा के आपन कॉपी करबे ई जेन लिखा होचे AJNW JN40 जेन लिखा होचे इटा होचे आपन बाय पोस्ट रो नंबर इटा आपन चेपे देबे कॉपी ही गला देखन इटा काय करबे तापरे आपन इने काय करबे SPEED स्पीड टिके रो भूलेला SPEED स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग कला परे इने आपन को ऑप्शन देबा इंडिया पोस्ट पेमेंट रो ट्रैकिंग देबा तो इटा तलके आसबे इने आसी कर जेंटा कि आपन ट्रैकिंगटा
ट्रैक करि पारबे। तो ट्रैक करबा लागि देखुन इने काहे दिछे ना आपन को ऑप्शन दिछे ई जेन ट्रैकिंग करबा लागि इने आपन के सिलेक्ट करबे। चलन मु कर दोचे एटा कर साला परे ई कैप्चा कोड के ई जेन कैप्चा कोड दोचे ई कैप्चा कोड के का करबे आपन तले भर देबे और सर्च ऑप्शन रे सर्च करबे। चलन देखाइ दोचे हम सर्च कर देलु। सर्च कला परे देखन आपन केते दूर गला ना काणे हला ना सब डिटेल देखाला। आपन बायपोर्ट रे जेनटा आइचे सब डिटेल टांटा करी आपन गुटे गुटे सब देखाबा। एंता हिसाबे निजे जदी चेक कर देम बस बिंदास।